हिंदुस्तान में आग लगी, अमेरिका में बेचैनी आई, मलेशिया में समुद्री तूफान आया, जापान में सुनामी का तूफान आया, वहां के लोग मर गए, लाखों लाख हिंदुस्तान के चेन्नई के लोग, हजारों लोग समंदर में गुम हो गए। मगर पूरी दुनिया न सैलाब की चपेट में पहले वक्त आती है, न पूरी दुनिया किसी आंधी तूफान की चपेट में आती है। ये हजार अलग अलग पार्ट्स में आता था ताकि जाग जाए, लेकिन जब लोग जागने के बजाय और शरारत बढ़ गई तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वही किया है। अल्लाह नेमत देना भी जानता है, नेमत छीना भी जानता है, और नेमत जब देता है, नेमत की बेकदरी होती है, नेमत के तड़पा देता है। अल्लाह ने आजादी दी, अल्लाह ने जवानी दी, अल्लाह ने सारी नेमतें दी, तो बंदों ने ऐसा मिसयूज किया, लड़ाई झगड़ा, हम उसे मार देंगे, हम उसे काट देंगे, हम उसे भगा देंगे, हम सारे करोड़ों को हिंदुस्तान से निकाल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। यानी मार की बात, थाड़ की बात, काटने की बात, मारने की बात, थाड़ने की बात, लुटान आग लगाने की बात, हम सब शुरू कर दिया। मारेंगे, थाड़ेंगे, काटेंगे, पीटेंगे। अब साहब शराब, शबाब, नाच गाना, अपनी बीवी छोड़कर नौकरानी के साथ सेना हिल स्टेशन तो साहब काठमांडू साहब वहां सेनाकारी का शहर बना दिया उसको। अल्लाह देखता है तो अल्लाह कभी जलजला भेजकर लाशों को सड़ा देता है, अल्लाह कभी सुनामी भेजकर अल्लाह उसको वार्निंग देता है। लेकिन जो काठमांडू के जलजले से सबक हासिल ना करे, जो सुनामी के तूफान से सबक हासिल ना करे, जो सैलाब से सबक हासिल ना करे, तो अल्लाह कोरोना भेजता है, जिसके चपेट में चाइना भी आता है, जापान भी आता है, अमेरिका भी आता है, और श्रीलंका भी आता है, सऊदी अरबिया भी आता है, ब्रिटेन भी आता है, कनाडा भी आता है, महाशक्ति अमेरिका भी आता है, फ्रांस भी आता है, बेल्जियम भी आता है। ऐसा लोगों ने कभी न देखा, कभी सुना होगा कि एक छोटा सा कीड़ा अमेरिका को हिला दिया हो, हिंदुस्तान को हिला दिया हो, चाइना जापान का बुर्ज मिट्टी में मिला दिया हो, हॉस्पिटल में भीड़ लग गई, एयरपोर्ट में ताले लग गए, एयरपोर्ट में कुत्ता भौंकने लगा, रेलवे स्टेशन में ताले लग गए, वहां कुत्ता भौंकने लगा, हर आदमी अपने घर में कैदी बन गया, दरवाजे से बाहर निकलेगा पुलिस वाला शूट कर देगा। जुमा बंद, ईदैन बंद, ईदैन रोजे का इफ्तारी बंद, तरावी की नमाज बंद, खाने कबा का हज बंद, मदीने पाक की हाजिरी बंद। यानी दुनिया में एक ऐसा फैशन आया, 50 करोड़ की फैक्ट्री बनी थी और 1 अप्रैल से इसकी ओपनिंग थी, 24 मार्च से लॉकडाउन हुआ। अब 7 करोड़ खरबों रुपए की जायदाद गवर्नमेंट का कर्ज उसके ऊपर चढ़ गया, हजारों लोग, लाखों लोग मारे गए, अपने घर में कैदी हो गए। अमेरिका का वो शहर जो 24 घंटे जहां रंगो सुरूर का माहौल रहता था, वहां सन्नाटा हो गया, वहां कुत्ते भौंकने लगे। ब्रिटेन का अमेरिका का व्हाइट हाउस, ब्रिटेन का पार्लियामेंट हाउस, वहां सन्नाटा तारी हो गया, लोग अपने अपने घरों से काम करने लगे। हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में सन्नाटे का राज तारी हो गया, तो तवाई खानों में मक्खियां भरने लगी, समंदर का किनारे पे सन्नाटा तारी हो गया। हर सारे साइंसदान सर पटक के रोने लगे, इसकी दवाई क्या होगी। और 2 साल गुजर गए और डबल डोज लगाने के बाद भी आदमी संक्रमित हो रहा है। इसका मतलब है कि वह वैक्सीन में पानी है, वरना डबल डोज लगाने के बाद पॉजिटिव होने का क्या मतलब है। और आज तक वैक्सीन को लाया दवाई नहीं आई है, जैसे पहले टीबी की दवाई, सांसद के दर्द की दवाई, बुखार की दवाई, लेकिन कोरोना की दवाई नहीं। कल तक इसे घमंड था कि आज बीमारी कल दवाई, 2 साल गुजर गए, दवाई नहीं आई और सारा घर जेल खानों में तब्दील हो गया। क्यों? अल्लाह ने बंदों को उसकी औकात याद दिला दी। तुमने इस खूबसूरत दुनिया को पाप से भर दिया था और तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया। मैं नेमत देना भी जानता हूँ, मैं नेमत छीनना भी जानता हूँ। अल्लाह, तुमने सोचा था कि हम जो चाहेंगे सो करेंगे, जब चाहे सोएं, जब चाहे खाएं, जहां चाहे उड़ जाएं, जैसे चाहे जिए, जो कानून चाहे लागू कर दें। तुमने अपने मन से सोचा था मैं जो चाहूंगा सो हो जाएगा। अल्लाह ने छोटा सा कीड़ा भेजकर लाखों लोगों को, करोड़ों को तौबा कर दुनिया के लोगों को घर में कैदी बना के बता दिया कि अपनी हालत में रहना, अपनी औकात में रहना, बंदा बन के रहना, खुदा बनने की कोशिश मत करना। तुमने तो बहुत कुछ चाहा था, मगर तुम्हारे चाहने से सब कुछ नहीं होता है। दुनिया का खाली खुदा है, जो हो वही होता है, जो मंजूर है खुदा। मैं दुनिया को सजाना जानता हूँ, मैं दुनिया को उजाड़ना भी जानता हूँ, दुनिया के चैन छीनना भी जानता हूँ, मैं तुम्हारे जवान बेटों को मौत देना भी जानता हूँ। बहुत सारे लोग IAS ऑफिसर बनने वाले थे,
وہ نوجوان سیکنڈ لہر میں موت کی چپیٹ میں آ گئے. بہت سارے لوگ اس لاکھوں لوگ کروڑوں لوگ اس کی چپیٹ میں آ گئے. موت تو آنی تھی, موت آ گئی, لیکن دنیا دہشت میں آ گئی. آج بھی دہشت میں ہے کہ پھر دوبارہ کب لاک ڈاؤن ہو جائے. بہت اللہ رب العزت آزادی دیتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جانور بن جائیں. اللہ دولت دیتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں کتا بن جاؤں. اللہ نعمت دیتا ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کو ذبح کرنے والا اور نفرت کر کے دوسروں کو حقیر سمجھنے والا میں فرعون بن جاؤں. نہیں, اللہ نے نیند دے کر مجھے کمزور بنایا, مجھے پیشاب پاخانے کا سسٹم دے کے مجھ کو کمزور بنایا. اللہ نے مجھے بڑھاپا دے کے کمزور بنایا. اللہ نے موت دے کر مجھے کمزور بنایا. تیری حیثیت ایک قطرہ پانی سے پیدا ہوا ہے, تیرے پیٹ میں پاخانہ ہے, تو مہتر کی طرح پاخانہ روح میں اپنا پاخانہ خود سے دھوتا ہے. جب بھی دماغ میں کھمنڈ آئے, میں بھی کچھ ہوں, میں نے کچھ کمال لیا ہے, میری بیوی میرے بچے خوبصورت, مکان خوبصورت, گاڑی خوبصورت, تو واش روم میں اپنا پاخانہ خود دھونا, اپنے ہاتھ سے اس پر نظر رکھ لینا. تم نے اس مہتر کو حقیر سمجھا تھا. پاخانہ دھونے کی بنیاد پہ ہر آدمی مہتر ہے جو اپنا پاخانہ خود سے دھوتا ہے, تاکہ جب بھی گھمنڈ ہو حسن کا, جمال کا, اولاد کا, داماد کا, مکان کا, دکان کا, تو واش روم میں مہتر والا کام یاد کر لینا, سارا غرور چور چور ہو جائے گا, ٹوٹا ہوا سر جھک جائے گا, آسانی پیدا ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت ایوان مفتی اعظم ہند, خلیفہ حضور قانون شریعہ حضرت علامہ مفتی شہریار رضا خان صاحب قبلہ. اب جب بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کا اصول اپنا کام کرتا ہے, سمجھ میں آئی بات نہیں؟ اب سمجھے نہیں سمجھے؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ تھوڑا سا لیٹ سے سمجھیں. کتنا جان لیجیے کہ دنیا کا سارا کام سسٹم کے مطابق ہوتا ہے. اب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کل 4:10 میں دن نکلا تھا تو آج 6 بجے دن نکل جائے گا. نہیں, ایک سسٹم سے ہوتا ہے. اب اسی طرح ہر کام میں سسٹم کا دخل ہے, حسن ترتیب کا دخل ہے, اس میں ہر کام میں نظم کا دخل ہے, اہتمام کا دخل ہے. اللہ کی دنیا بڑی خوبصورت ہے, اسے سارا کام اس میں ترتیب سے ہے. اسی اصول کا ایک حصہ یہ بھی ہے جو آپ سننے جا رہے ہیں. میں بھی جیتا ہوں, میں بھی مرتا ہوں, میرے باپ دادا بھی مر گئے, لیکن یہ بتائیے کہ آج اگر میں آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کے پردادا کی قبر کہاں ہے, آپ نہیں بتا. آپ کے پردادا کے باپ کی قبر کہاں ہے, نہیں. یعنی 200 سال پہلے جو پردادا آپ کا مارا معلوم نہیں, دادا اس قبرستان میں قبر ہے معلوم نہیں, باپ تازہ مرے 2-4-10 سال تک قبر میں حاضر ہوتی رہی, پھر اس کے بعد بھول گئے کہ کوئی باپ تھا. جس باپ نے 10 بیگھہ زمین مجھ کو دے کر کے احسان کیا, ہم 5 بھائی تھے, 2 بھائی بانٹ لی, 2 بیگھہ قیمت 50 لاکھ. تو جو بغیر محنت کے جس باپ نے 50 لاکھ کی پراپرٹی چھوڑی, اس باپ کی قبر کہاں ہے پتہ نہیں. سال میں جانا ہے, ایک بار فاتحہ پڑھ کے آ جانا ہے. اور جس باپ کو دادا سے پراپرٹی ملی تھی 100 بیگھہ کی, وہ دادا کی قبر کہاں ہے پوتا کو معلوم. یعنی 100 سال کے اندر قبر کے نشانات بیٹھ گئے. ان کے آنے والی نسلیں کروڑوں جائیداد چھوڑنے والے آبا و اجداد کو بھول گئی, ان کی قبروں کے نشانات بیٹھ گئے. آخر اس میں کیا راز ہے کہ آج قریب سرکار غوث اعظم کے وصال کیے ہوئے 800 سال کا عرصہ گزر گیا. 800 سال کا عرصہ گزر گیا. پیدا ہوئے تھے کہاں, جیلان میں, اور وہاں سے چلے تھے کہاں, بغداد علم حاصل کرنے کے لیے. بہت دن تک علم حاصل کیا. اس کے بعد عالم, فاضل, مفتی, حافظ, قاری, سارا علم حاصل کیا. علم حاصل کرنے کے بعد غوث اعظم نے جو مصیبتیں, جو اذیتیں علم حاصل کرنے کی راہ میں اٹھانی پڑتی ہیں, وہ ساری تکلیفیں غوث اعظم نے اٹھانی. ایسا نہیں کہ جس طرح ہم لوگ بیان سنتے ہیں اور اس سے سننے کے بعد ہمارے دماغ میں غوث اعظم کی جو چھوی بنتی ہے, وہ چھوی یہ بنتی ہے کہ وہ دوسری دنیا کے آدمی تھے. وہ ایسے ہاتھ اٹھا دیے تو ہو گیا, ایسے کر کے چھڑی گھما دیے تو ہو گیا, مردہ کو زندہ کر دیا. یعنی جو عام انسان کا کام ہوتا ہے یہ کام نہیں, بلکہ وہ دوسری دنیا کے آدمی تھے کہ وہ آسمان پہ اڑتے تھے اور وہ ایک روزانہ عراق میں رہ کر کے ہندوستان, امریکہ سب جگہ چلے آتے تھے, پھر چلے آتے تھے. یعنی اس طرح کی شخصیت کا تصور بن جاتا ہے.
اب جب اس طرح کا تصور بن جائے گا تو ہم کیسے غوث اعظم کی طرف کھائیں، ہم کیسے غوث اعظم کی طرح سجدہ کریں، ہم کیسے غوث اعظم کی طرح علم حاصل کریں، ہم کیسے غوث اعظم کی طرح دنیا میں زندہ رہیں۔ اللہ کے ولی ہمارے لیے ماڈل ہوتے ہیں، نبی ہمارے لیے ماڈل ہیں، اللہ نے بنایا ان کو دیکھو زندگی گزارو، اور نبی کے وصال کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو نبی کا نائب بن کے یہ اللہ کے ولی اور علماء کرام آئیں گے، یہ نبی کی بات بتائیں گے اور کیریکٹر کا نمونہ بن کے لوگوں کے سامنے پیش ہوں گے، نبی کی سنتوں کی یاد کر دیں گے، وہ بات بھی کریں گے اور اس بات کو اپنے کیریکٹر سے ثابت بھی کر دیں گے، تو جب یہ اڑتے ہی رہیں گے آسمان میں یہاں اور وہاں، یہ تو پھر وہ انسان ہم جیسے جیتے ہیں، یہ روشنی کہاں سے وہاں پر کی زندگی سے کیسے ملے گی؟ اب ذرا غور سے سنیے، غوث اعظم مادر ساتھ بنی، غوث اعظم مادر ساتھ بنی، اور وہ بغداد میں ان کی قبر ہے، ان پیدا ہوئے ایران میں، قبر ہے بغداد میں، لیکن آج ہم ہندوستان میں ان کا عرس منا رہے ہیں، نیپال میں ان کا عرس منا رہے ہیں، لگاتار 5 شہر ایسا ہے کہ 30 دن محلے میں کہیں کھانا نہیں بنتا ہے، ہر آدمی کے ہاں غوث پاک کا لنگر بنتا ہے 11ویں کے مہینے کو چھتیس گڑھ علاقے، آج جیسے پورا ملنگوا ہوا اس میں 500 گھر کی آبادی، 500 میرے یہاں کھائیں غوث کا لنگر، سب کے ہانڈی چولہا بند، اور مرد ان کے یہاں کھائے، اب کل پھول محمد کے یہاں دعوت ہے، اب پورا گاؤں یہاں کھائے گا، تیسرے دن سگریزہ میں دعوت ہے، سارا محلہ وہاں کھائے گا۔ اگر 30 گھر کی آبادی ہو اور 30 دن لنگر چلے تو پھر دوسرے لوگوں کا لنگر تو باقی ہی رہ جائے گا، 30 آدمی ہی میں پورا مہینہ پورا ہو جائے گا۔ یعنی وہ غوث اعظم کا لنگر ہے کہ 800 سال سے انڈیا، پاکستان، نیپال پوری دنیا میں جاری ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اور یہ کیا ہے؟ عرس غوث اعظم ہے، اسی تاریخ کو غوث اعظم کا وصال ہوا تھا، یہ غوث اعظم کا عرس ہے، اور عراق کے لوگ اس دن کو تاریخ پیدائش مناتے ہیں، یعنی وہ تاریخ پیدائش مناتے ہیں۔ میں گیا ایک بار تو وہاں دیکھا لکھا ہوا چاروں طرف غوث پاک کی مسجد میں دیوار میں، یعنی میلاد عبد القادر جیلانی، یعنی غوث اعظم کی پیدائش، وہاں پیدائش لوگ مناتے ہیں، ہم لوگ ان کا یوم وصال عرس مناتے ہیں۔ چلیے بات جو بھی رہے، وہ پیدائش مناتے ہیں، ہم یوم وصال مناتے ہیں کہ اللہ سے ملنے کا دن ہے، اللہ کے ولی کا یہ یوم وصال، یوم عرس ہے، اللہ کے ولیوں کا انداز الگ ہوتا ہے تو ہم یوم وصال مناتے ہیں۔ تو یوم وصال ان کا بیٹا منا تھا، غوث اعظم کا بیٹا تھا، ان کا پوتا منا تھا، ان کا پر پوتا منا تھا، ان کا پچھلا پوتا منا تھا، لیکن آج غوث اعظم کی یاد دنیا کے 50 کروڑ مسلمان منا رہے ہیں، پوری دنیا میں عرس ہو رہا۔ اب کروڑوں روپے خرچ کر کے کروڑوں آدمی بغداد جا کے ان کا عرس مناتے ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی 25 سال سے تمنا تھی اور غوث اعظم نے نگاہ کرم کیا، میں بھی غوث اعظم کا عرس بغداد میں جا کے منایا۔ الحمدللہ ایک تمنا تھی کہ غوث اعظم نے کہا جو میری خانقاہ کے سامنے سے گزر جائے جنتی ہے، جو میرے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے جنتی ہے، جو وہاں پڑھے وہ جنتی ہے، جو مجھ کو دیکھے وہ جنتی ہے، جو میرے لنگر کا کھانا کھائے وہ جنتی ہے۔ تمنا تھی کہ کم سے کم غوث اعظم کے مدرسے کے سامنے سے گزر جاؤں۔ الحمدللہ وہ تمنا پوری ہوئی کہ ایک دن نہیں، ایک ہفتہ 10 دن تک غوث اعظم کی خانقاہ ان کے مدرسے میں حاضری ہوتی رہی، آتا جاتا رہا، اور مواضع شریف میں بیٹھ کر بہت دیر تک فاتحہ پڑھتا رہا۔ ابھی بھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے کہ جس جگہ میں کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ رہا تھا اسی جگہ میں کھڑا ہوں، میرے سامنے غوث اعظم کا مزار پاک موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، حضرت علامہ مفتی شہریار رضا خان صاحب قلعہ۔ آپ کو اللہ پیسہ دے تو ضرور جائیے، پھولوں جائیے، ضرور بغداد شریف جائیے، آپ لوگ سب جائیے۔ اب یہ پتہ نہیں ہندوستانی اور نیپالی ہمارے بھائی کا دماغ ایسا خراب ہوا ہے کہ پیسہ ہو زمین خریدنا، پیسہ ہو گھوڑا خریدنا، پیسہ ہو آلٹو خریدنا، پیسہ ہو سوئفٹ خریدنا، پیسہ ہو ڈیزائر خریدنا، پیسہ ہو انووا خریدنا، کاری گاڑی، اور آج کل وہ اپاچی اور گلیمر ختم ہو گیا، اب بلیٹ ہمارے ہندوستان میں چل رہا ہے۔ اب پتہ نہیں نیپال کا کیا حال ہے، اس کو معلوم نہیں۔ اب وہ گلیمر اور اپاچی سے پیٹ نہیں بھرتا ہے، اب وہ 3 لاکھ کی بلیٹ چاہیے۔ ایک آدمی رہتا تھا سعودی عرب مدینہ شریف میں، فرقان نام کا، وہ میرا چاہنے والا ہے، میں جب بھی جاتا ہوں وہاں رمضان میں تو وہ بہت خدمت کرتا ہے۔ وہ آیا ایک بار میرے گھر پہ پورنیہ میں بلیٹ لے کر کے، میں نے کہا کیا ہوا آپ بلیٹ خریدے؟ میں نے کہا کیوں بلیٹ خریدے ہو؟ اب اس سائلنسر تھا، اس کا آواز کم تھی، اسی کو نکالنے کے لیے آئے تاکہ پھٹ پھٹ کرے گا گاڑی گزرے۔
जब गाड़ी चले फट फट करे, और उसके बाद एक मास्टर मेरे घर में रहता था, तो मास्टर बोला कि बुलेट से जब आदमी गुजरता है तो जमीन थर थर कांपती है, यानी अब वो बुलेट चाहिए। अब बुलेट का मुकाबला इंडिया में चल रहा है, नेपाल में पता नहीं क्या चल रहा है, यहाँ मलंगांव में चल रहा है बुलेट का मुकाबला। 25-30 साल पहले था और अभी फिर दोबारा वो जवान हो गया है बुलेट, वो दोबारा लौट के 30 साल 40 साल पहले एनफील्ड बुलेट लाल कलर की गाड़ी थी। एक डकैत था जहाँ हम पहले पढ़ते थे, बड़ी बड़ी मोच, राजपूत अलग सिंह नाम था उसका, वो डकैत था। अब वो बुलेट पे चलता था। आज से ये 1982 की बात है, 1982, और ये क्या हो गया 2021, कितना साल हो, 40 साल तो हो ही गया होगा, यानी 40 साल पहले वो बुलेट लेके चलता था। मदरसा मेरा बिल्कुल सड़क के किनारे था, हमारी उम्र बिल्कुल 12 साल थी, अब पढ़ते थे। 1970 की मेरी पैदाइश है और 1983 की ये बात है, 12 साल उम्र थी, घर से बाहर पढ़ने के लिए गए थे पहली बार। और जब बुलेट लेके वो चलता था लोग डर जाते थे। इस राजपूत था, डकैत था, और बड़ी बड़ी फौज थी, बच्चे डरते, लोग डर जाते। हम लोग भी दूर से उसकी गाड़ी को देखते और 1 किलोमीटर दूर से फटफट की आवाज आती थी। एक बार फटफट, फिर कुछ देर अंत, फिर फटफट, वो आवाज आती थी, सब डर जाते थे। मगर एक बात बताऊं, जिसके नाम से सारा गांव डरता था, जिसकी आवाज से बच्चे डरते थे, वो उसकी बुरी मौत कैसे हुई। वो संथाल दलित कमजोर हिंदुओं के गांव में, खुद राजपूत था, उनके गांव में जाता था, वो गन लेके रहता था। उनका जो मानने वाला था वो मुसलमान भी हिंदू था, उनका दलाल सब, वो भी गन लेके अपने साथ में रहता था। वो सबको मैंने देखा, याद है बिल्कुल अक्सर। मगर जुल्म सब दिन नहीं चलता है। तुम लोग ये मत सोचना कि बुलेट खरीद लेंगे, गन ले लेंगे, तो रिवॉल्वर ले लेंगे, सब डरेगा और दौलत रहेगी तो पूरा मलंगा उससे कांपेगा। नहीं होता है ऐसा। सब दिन जवानी नहीं रहती है, सब दिन पैसा नहीं रहता है, सब दिन गर्मी नहीं रहती है। क्यों समझ में फैसला कर लिया कि ताकत रहेगी तो इज्जत मिलेगी, जब गाली देंगे तो तब सब मोहल्ला डरेगा, जब 2-4 तमाचा मारेंगे 2-4 आदमी को सब कांपेगा, वरना पैसा नहीं तो कोई इज्जत नहीं देगा। किसने तुमको बताया? क्या जानते हो तुम? नहीं जानते हो। वो अलग सिंह को जब वो संथाल की बस्ती में गया, उनकी कमजोर औरतों के साथ ज्यादती करता था। एक दिन वही बिल्ली की तरह भीगी बिल्ली पे जब अटैक हो तो बिल्ली भी जान बेवा हमला कर देती है। वही कमजोर किस्म के दलितों की बहू बेटी को जलील करना, इतना नागवार उन दलितों को गुजरा। जिस चारपाई पे सोता था, चारों तरफ से रस्सी से बांध करके उसी हालत में काट दिया उसे। जिनका गुरु था, जिनके नाम से कराता था, उसको बुरी मौत मरनी पड़ी। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ताला ताकत देता है, मगर जालिमों के टेने तोड़ के बता देता है कि बंदे गुरूर मत करना। अल्लाह ताकत देना भी जानता है तो ताकत से छीन के जलील करना भी जानता है। इसलिए ये कहना कि डकैत बनेंगे तो सारा इलाका डरेगा, अब पान खा के सीना तान के 100 चौक पे चलेंगे तो सारा मोहल्ला डरेगा। गलत। झूठ की ताकत एक दिन रहती है, सच की ताकत सदा रहती है। जो इज्जत अल्लाह लोगों के दिल में नमाजी की, शरीफों की, सुन्नतों पे अमल करने वाले की, सच्चों की, जो इज्जत अल्लाह उसे देता है, वो इज्जत कायमी, परमानेंट, हर दिन के लिए। वो मर भी जाता है तो बाप दादा की कब्र पे करोड़पति बेटा नहीं जाता है, मगर उस मुत्तकी फकीर की कब्र पे जाता है, क्योंकि बाप दादा दुनिया करते मर गया है, वो फकीर अल्लाह अल्लाह करते मर गया है। दुनिया में भी कुर्सी मिलती है, मरने के बाद कब्र पे नियाज मिलती है। एक मैन dedicates his life for the sake of Allah. Allah gives him fame, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. जो अपना जीवन अल्लाह के लिए समर्पित कर देता है, अल्लाह उसे इज्जत देता है, मकबूलियत देता है, शोहरत देता है। चूंकि मेरा बाप दादा वो दिन रात इसी फिक्र में जीता है। चूंकि मेरा बाप दादा वो बच्चा करते जीता, पैसा करते जीता, दौलत करते जीता। अब मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दौलत, मेरी बेटी, सारी जिंदगी यही करता। सपना में भी मकान दुकान ही देखता है। जो जिसकी जिंदगी महदूद हो, जिनकी सोच महदूद हो, जो जिए बच्चों के लिए, जो मरे बच्चों के लिए, जो वतन छोड़े बच्चों के लिए, जो रात की नींद कुर्बान करे बच्चों के लिए, तो अल्लाह तबारक व तआला
اس کو یہ سزا دیتا ہے کہ تم نے اپنی پوری خوبصورت زندگی اپنے بال بچوں کے لیے ہی گزار دیا. نماز چھوٹی مگر روزی روٹی نہ چھوٹے, حج چھوٹا مگر بال بچوں کی روزی روٹی نہ چھوٹے. آپ کی طریقہ ہی تھا کہ جنت بچا کے بال بچوں کی پرورش کرنے تھی, اپنی جنت سنبھال کے گھر بنانا تھا, اپنی آخرت کو لوٹنے سے بچا کر کے دنیا کو سجانا تھا, نماز پڑھنے کے بعد گھر مکان بنانا تھا, زکات حج کرنے کے بعد دنیا کا کھانا پینا تھا. لیکن نماز چھوٹے, روزہ چھوٹے, حج چھوٹے, اپنا گھر, اپنا مکان, اپنا بچہ, اپنی دکان. تو جیا بچے کے لیے, جو مرا بچے کے لیے, وہ اللہ رب العزت اس کو اس سوچ کی سزا, اس طرح سے جینے کی سزا یہ دیتا ہے. جس بچے کی خاطر نماز چھوٹی, مرنے کے بعد تو بات پہلے ہی زندگی میں بچے نافرمان ہو کے باپ کو دغا دینے لگے. اب سسور ابا ہے, باپ بڈھا ہے, ساس اماں ہے, اپنی امی بڑھیا ہے, وہ بہن جی ہے ساری اور اپنی بہن دشمن ہے, اپنا بھائی دشمن ہے, سالہ بھائی جان ہے. اب یہ بوڑھا دوڑ کے آتا, مولانا صاحب تعویذ دیجیے کہ میری بیٹی, میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا. وہ آتا نہیں ہے, سسرال والوں سے کڈنیپ کر لیا, میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکل گیا, میں نے 2 سال پیٹ میں رکھی, 9 مہینے پیٹ میں رکھی, 2 سال پونے جگر پلایا, 15 سال نرس بن کے اس کا پیشاب پخانہ دھویا, ساری زمین بیچ بیچ کے اس کو پڑھایا. وہ تو بمبئی میں کسی اپنے کلاس کے کسی ساتھی کے ساتھ شادی کر لیا. اب اس کی بیوی بولتی ہے ماں چاہیے تو جاؤ, میں نہیں ملوں گی, اگر میں چاہیے تو ماں کو چھوڑنا پڑے گا. اور جس کی خاطر سب کچھ لٹا دی, یہ بچہ بولتا ماں نہیں چاہیے مگر تم چاہیے. اب ماں یہاں روتی ہے, ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے اس کے پاس بیٹا نہیں ہے. اب ماں مر رہی ہے, جس بیٹی کو بوجھ سمجھی تھی, جس بیٹی کو باپ نے بوجھ سمجھا تھا, بیٹا جس کے لیے سب مکان دکان سب کچھ, وہ بیٹا وہاں بمبئی میں رنگ رلیاں مستیاں گیا تھا انجینئر بننے کے لیے, اپنے اس ساتھی سے بھی شادی کر کے وہیں رہ گیا. اب بوڑھی ماں ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے 3 دن سے تڑپتی ہے, کوئی لے جانے والا نہیں. تو جس بیٹی کو بوجھ سمجھا گیا تھا, جس کی پیدائش پہ آنسو بہے تھے, بیٹی کی پیدائش پہ مٹھائی بٹی تھی, وہ تو بمبئی میں چھوکری کے ساتھ ہے. اور جس بیٹی کی پیدائش پر بوجھ سمجھا تھا, ان کی شادی 200 کلومیٹر دور دلایا تھا. جب پڑوس میں کسی آدمی نے فون کیا اس بیٹی کو, ماں تیری 3 دن سے درد میں تڑپ رہی ہے, ڈاکٹر کے پاس لے جانے والا کوئی نہیں ہے. اب تو بیٹی بےتحاشا روتی ہوئی اپنے شوہر کے ساتھ آتی ہے, ماں کو لاد کر کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے. ڈاکٹر بولتا ہے تم کہا یہ میری ماں ہے, میں 300 کلومیٹر دور سے, میرا ایک بھائی ہے جو ساری پراپرٹی کا مالک ہوگا, وہ مستی کر رہا ہے, تڑپ رہی ماں چہرہ دیکھنے کے لیے وہ آ نہیں رہا ہے. ڈاکٹر کہتا کہاں ہے مولانا, کہاں ہے مدرسہ, کیوں سماج گزر گیا, کیوں یہ ماں باپ کو دیکھنا پڑا, کیا ہو گیا یہ. جس بیٹے کی خاطر شہنائی بجی, مٹھائیاں بٹی, عقیقے میں 5 بکرا ذبح ہوا, سارا سماج کو کھلایا گیا. اور جس بیٹی کی پیدائش پہ آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے, چہرہ لٹک گیا, گھر میں ماتم چھا گیا, آج بڑھاپے کی حالت میں وہی بیٹی کام آ رہی ہے, اور جس کی پیدائش پہ شہنائی بجی وہ اس کو پتہ ہوا دے رہا ہے. یہ سزا ہے کہ جس نے بیٹی اور بیٹا میں فرق پیدا کیا, اب اس کو بڑھاپے میں آرام اسی بیٹی سے مل رہی ہے جس کی پیدائش پہ یہ روئی تھی, اور وہ بیٹا دغا دے رہا ہے جس کی پیدائش پہ مٹھائی بانٹا تھا, تاکہ پتہ چل جائے کہ بیٹا بیٹی میں فرق کرنے کی سزا کیا ہے. اور جس کو تم نے نکارا تھا وہی تیرے کام آ رہی ہے. سماج میں اس طرح کی سزائیں باپ ماں کو ملتی ہے. کیوں ملتی ہے؟ اس لیے کہ باپ جیا تھا بچوں کے لیے, مرا تھا بچوں کے لیے, جھوٹ بولا تھا بچے کے لیے, انہوں نے حرام کمائی کی تھی بچے کے لیے, اللہ رسول کو ناراض کیا تھا بچے کے لیے. تو دنیا میں وہی بچہ باپ کی چھاتی پہ بیٹھ کے بولتا ہے کہ فلاں باپ اپنے بیٹے کو 50 لاکھ کا فکس ڈپوزٹ چھوڑ کے مرا ہے, تم کیا چھوڑ کے مرا ہے. وہ بچہ بولتا ہے فلاں باپ 50 کروڑ کی زمین چھوڑ کے مرا ہے, تم میرے لیے کیا چھوڑ کے مرا ہے. یہ کیسا بیٹا ہے جو باپ کی چھاتی پہ چڑھ کے کن تان کے بولتا ہے تو کیا چھوڑ کے مرا, پیسہ لا, کیا کیا تیرے پاس ہے, الماری میں کتنا ہے, گودریج میں کتنا ہے. یہ سزا اسی باپ کو مل رہی ہے جس باپ نے بچے کی گھٹی میں پلایا تھا. فلاں ڈاکٹر بن گیا, کروڑوں کما لیا, اچھا گھر بنا لیا, فلاں انجینئر بن گیا, کروڑوں کما لیا, اچھا گھر بنا لیا, فلاں بمبئی جا کے فیکٹری ڈال لیا, کروڑوں کا گھر بنا لیا, 50 کروڑ روپے کا کیا بزنس ڈال لیا. یعنی جس باپ نے بچوں کی گھٹی میں پیسہ پلایا تھا, ڈاکٹر بننے کا مطلب پیسہ کمانا, انجینئر بننے کا مطلب پیسہ کمانا, پڑھنے کا مطلب انسان بننا, دوسروں کی
सहायता करना, नेक मुहस्सब बनना नहीं। डॉक्टर बना पैसा कमाया, इंजीनियर बना पैसा कमाया, तो जिसने पैसा पैसा बच्चों को सिखाया है वो पैसा क्या कमाएगा? बाप की छाती पे चढ़ के बोलता है तू पैसा ला, तू पैसा कितना छोड़ा है पहले ये बता। सारा बाप मरा 10 गाड़ी छोड़ के मरा है, तू मेरे लिए क्या छोड़ के मर रहा है? बुजुर्गान दीन कहते हैं ए बंदे, अगर तुम अपने बच्चों की घुट्टी में इस्लाम पिला देता, मौलाना से करीब कर देता, जज्बों से करीब कर देता, और तुमने तो ये बताया मौलवी के चक्कर में मत पड़ना वरना जवानी में दाढ़ी रखवा देगा, मौलवी के चक्कर में मत पड़ना वरना पंजाबी पायजामा पहना देगा, मौलवी के चक्कर में मत पड़ना वरना फितरा ज़कात के नाम पे तुझको लूट लेगा, मौलवी के चक्कर में मत पड़ना वरना दाढ़ी रखेगा कोई अपनी बेटी तुझको नहीं देगा, तू 18 साल में बूढ़ा हो जाएगा। तो जिस मौलवी से तुमने नफरत दिलाया था, अब बेटा तेरी छाती पे चढ़ के कहता ना पैसा कितना लाया है, साईं गरीब बने के जेब पर, तो उस वक्त चिल्लाता है मौलाना कहाँ है, मौलवी कहाँ है? ये सजा तेरी जुर्म की मिली है। तुमने स्कूल का रास्ता दिखलाया, क्रिश्चियन के स्कूल का रास्ता दिखलाया, तुमने जोकर का रास्ता दिखलाया, एलईडी टीवी देख के 24 घंटे फिल्में दिखवा के अपने बच्चे को तुमने फिल्म का रास्ता दिखलाया। तुमने अपने घर में 5 मिनट भी बॉस का चर्चा नहीं किया, पैगंबर आज़म का चर्चा नहीं किया, हदीस का चर्चा नहीं किया। अगर तुम उसका बाकी हदीस पास आया होता, आलिम के पास बच्चे को 5 मिनट में भेजा होता, तो आलिम तेरे बच्चे को किडनैप नहीं कर लेता। आलिम क्या बोलता? माँ के पाँव के नीचे जन्नत है, उस जन्नत से लगा रहना, बाप जन्नत का दरवाजा है, उसकी हिफाजत करते रहना, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखते रहना, मकबूल हज का सवाब मिलता रहेगा, माँ के पाँव को चूमते रहना, जन्नत की चौखट चूमने का मजा मिल जाएगा। एक टाका बाप माँ छोड़े ना छोड़े, जन्नत के शौक में उसकी खिदमत करते रहना। अगर वो आलिम के पास आता जाता तो बाप की छाती पे चल के उसे गोली नहीं मारता, उसे चेक पे साइन नहीं करवाता, वो बाप का चेहरा मोहब्बत से 100 बार देखता, उनके सिरहाने बैठता, पेशानी को चूमता, उनके पाँव को धोखा देता। अगर आलिम से करीब होता तो जिंदगी में बेटा को देख के ठंडक मिलती, और जब तू मर जाता तो कोई तेरी कब्र पे जाता न जाता, तेरा बेटा एक धूल जमीन तू नहीं छोड़ेगा, मगर वह बेटा अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा के लिए वह तेरी कब्र पे जाके दुआ करेगा, इलाही मेरे बाप ने एक पैसा नहीं दिया, मैं ईमान की दौलत दिया, अमल साले की दौलत दिया, इलाही मेरे बाप को तू बख्श दे। जब एक बेटा अपने बाप की बख्शिश की दुआ करेगा, उसके आंसू में जो दर्द होगा वह 50 करोड़ आदमी को बिरयानी खिलवा के चाहे उसकी दुआ में दर्द हो, 50 करोड़ की दुआ में वो दर्द न होगा। जिसका बाप मरा है उसकी दुआ में जो दर्द होगा, वो बेटा रात के सन्नाटे में 3 बार सूरह इखलास पढ़ के बाप को बख्श दे, तो बेटे की दुआ बाप के हाथ में मरने के बाद कबूल होती है। अगर आलिम के करीब होगा तो जिंदगी में बच्चों से ठंडक मिलती, और मरने के बाद कब्र की हाजिरी होगी, उसकी दुआओं से जन्नत की मंजिलें तय होती। अगर तुमने इसका रास्ता दिखाता तो अपने नफरत नहीं करता, बच्चा तेरी पेशानी को निगाहों के सामने रखता, उसे देखता और कहता कि मैं रोजाना 100 बार देखता हूँ, 100 बार हज का सवाब कमाता है। बच्चे को हम भेजते तो आज हमें औलाद से ठंडक पहुंचती, औलाद मेरे पास रहती, पर मैंने ही ये जुर्म किया है कि आलिम से नफरत दिलाया है। आज अगर बच्चे हाथ से निकल गए तो मत बोलना कि हाथ से बच्चे निकल गए, ऐसा नहीं होता है कि अब तावीज़ देने से बच्चा ठीक हो जाए, ऐसा नहीं होता है कि अब वो दुआ छावाने से बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि सारा काम तावीज़ से नहीं निकलता है, सारा काम तावीज़ से नहीं होता है। लीची का पेड़ है दरवाजे पे, हिंदुस्तान के 1 लाख पीर से ताबीज लिखवा के लटका दे, क्या आम फल जाएगा? क्या सेब फल जाएगा? सेब का पेड़ है, उसमें 50 लाख ताबीज लगा दे, क्या उसमें से कटहल निकल जाएगा? नहीं, अल्लाह का वली और मैं कभी कभार वो चाहेगा तो अल्लाह की अता से लोहे में अंगूर निकाल देगा। लेकिन ये करामत है, आदत नहीं है। आदत है आम के पेड़ से आम, कटहल के पेड़ से कटहल, लीची के पेड़ से लीची। ये नेचुरल सिस्टम है लीची के पेड़ से लीची। क्या तुम चाय ले आए यार, महफिल को उजाड़ दिया। वो सब चाय की तरफ देख रहा है, सब चाय पीना चाह रहा है। अगर चाय पिलाना भी था तो एक कोने में बैठ करके एक दूसरे को बहा देते, एक को ये बहाते, वो उसको बहाता, वो उसको बहाता, पता भी नहीं चलता, महफिल में चाय फैल जाती। और ये चाय लेके आ गया और सब उसी को देख रहा है, चाय चाय। यहाँ जन्नत का पानी उंडेला जा रहा है तो उसको ले नहीं रहा, वो चाय की तरफ सब। और चलो अब 4 घंटा नहीं बोलेंगे, जब तुम तकरीर की कदर नहीं करा तब 4 घंटा नहीं बोलेंगे। हटाओ, अब तकरीर में समेटता हूँ और मैं जाता हूँ। जब तकरीर की कदर ही नहीं है, अब चाय की तरफ सबकी तवज्जो है, तो बिला वजह क्यों अपनी तकरीर को अब बर्बाद किया जाए। बस चलो सिर्फ एक
एक बात सुनो, उसके बाद जाओ अपना घर, फिर देखेंगे दूसरी बात। जब आओगे तब बात 4 घंटे की तकरीर होगी। अभी आज नहीं होगी, अभी इस बार 1 ही घंटे की तकरीर होगी, अब खत्म हो गई। अब नहीं होगी 4 घंटे की तकरीर, बस कल खत्म। चाय पिलाया, सब बर्बाद कर दिया, महफिल को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। चलो बस सिर्फ एक बात, आखिरी बात सुन लो, आखिरी बात सुनो कि क्यों होता है ऐसा। सरकार गौसे आजम हमारा दाता नहीं है, हमारा समधी नहीं है, हमारा समधी नामा नहीं है। हम पाक जैसे लोगों से, उन पाक से लोगों से रिश्ता ही क्या है? वो तो नबी की औलाद है, नबी की सैयद है, वो हसनैन करीमैन की औलाद है, वो तो औलिया सालिहीन के सरदार है। हमारा उनसे क्या संबंध हो सकता है? ना ब्लड रिलेशन है, ना कोई साहब रिश्तेदारी वाला कोई रिलेशन है। लेकिन बाप की कब्र पे नहीं जाता है आदमी। 1 लाख खर्च करके बगदाद जा रहा है, बाप की कब्र पे नहीं जा रहा है। 10,000 खर्च करके बंदा अजमेर जा रहा है, बाप की कब्र पे नहीं जा रहा है। और 1,000 खर्च करके बंदा 10,000 खर्च करके बरेली जा रहा है। ये बरेली की हाजिरी, ये अजमेर की हाजिरी, ये कलियर शरीफ की हाजिरी, ये बिहार शरीफ मखदूम बिहार के रोजे की हाजिरी, ये बगदादी मोहल्ला की हाजिरी, ये मखदूम अलाउद्दीन पंडवी बंगाल की हाजिरी, ये गौसे बंगाला की हाजिरी, ये दिल्ली में 22 ख्वाजाओं की चौखट जो राजधानी है, महबूब इलाही के रोजे की हाजिरी। जाके देखें बादशाहों की कब्र पे सन्नाटा है, और इन फकीरों की कब्र पे लाखों हजारों सैकड़ों की भीड़ लगी हुई है। 800 साल गुजर गए गौसे पाक की दुनिया से गए हुए, रोजाना हजारों की हाजिरी, सालाना करोड़ों की हाजिरी, और साहब मजार पे 24 घंटे रहमतों नूर की बरखा पब्लिक की हाजिरी, और साहब कीमती चादरें चढ़ रही है। गरीब नवाज के रोजे पे रोजाना 50,000 की हाजिरी, माहाना लाखों की हाजिरी, सालाना करोड़ों की हाजिरी। वो फकीर पैदा हुआ था ईरान में, आ गया हिंदुस्तान, 800 साल इनके भी गुजर गए, मगर 800 साल से दरबार की रौनक खत्म न हुई, उनकी शोहरत फीकी नहीं हुई। ये करोड़ों लोग कहां से हैं? उनके समझाना का रिश्तेदार है? नहीं, ये करोड़ों लोग 800 साल के बाद आज अजमेर जा रहे हैं, बगदाद जा रहे हैं, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के आस्थाने पे जा रहे हैं। आखिर क्या मतलब है इसका? इसके पीछे क्या रीजन है? कौन सा उसूल काम कर रहा है? उसूल यही है, जो रब के लिए जीता है, जो रब के लिए मरता है, जो रब के लिए सफर करता है, जो रब के लिए रात दिन गुजारता है, उसके साथ उस ऐसा सुलूक होता है। जो बाल बच्चों के लिए जीता मरता है, उनकी कब्र पे उनका बच्चा भी नहीं जाता। और जो रब की खातिर जीता है, जिनकी रात दिन की खिदमत में, जिनका दिन की खिदमत में, जो अपना वतन भी छोड़ता है तो रब के लिए। जितने औलिया सालिहीन हैं उनकी जिंदगी देख लें, वो पैदा होते कहाँ हैं, उनकी कब्र होती कहाँ है, वो इल्म हासिल करते कहाँ है, तबलीग दीन से जाते कहाँ है। गरीब नवाज पैदा हुए ईरान में, वो आ गए हिंदुस्तान में, 97 साल की उम्र में अजमेर मोहल्ला में उनका विसाल हुआ। रात भर दिन भर एक फिक्र रहती थी, ईरान छोड़ के आए थे तो कम से कम जमीन खरीद लेते, शानदार मकान बना लेते। नहीं, उसी मामूली से घर में झोपड़ी में रहता है। और नशा क्या है? कैसे काफिर कलमा पढ़ ले, कैसे बेदीन कलमा पढ़ ले, कैसे लोग नेक बन जाए, कैसे मुस्तफा का दीन आम हो जाए। एक धुन है दीन की खिदमत करना। 30 साल तक उस्मान हारूनी का बिस्तर होया, उसके बाद मखदूम बन के इंडिया आ गए। सरकारी गौसे आजम पैदा हुए थे ईरान के शहरी कस्बा जिनान में। माँ बूढ़ी थी, बुढ़ापे के आलम में माँ से परमिशन लेके इल्म हासिल करने बगदाद आ गए। सैकड़ों आलिमों के पास जाके आपने किताबें हासिल की। मादर साथ वाली थे गौसे आजम, माँ के पेट से ही वली बन के पैदा हुए थे। हमने बहुत कुछ सुना है, हमने ये भी कहानी सुनी है कि गौसे आजम पैदा हुए थे, शाबान की 29 तारीख थी, उसी तारीख में गौसे आजम पैदा हुए। और दूसरे ही दिन ध्यानचंद का झगड़ा हो गया। लोगों ने कहा कि चलो गौसे आजम के पास जाएं, उनकी माँ से पूछें। उनकी माँ बोलती नहीं, आज गौसे आजम ने दूध नहीं पिया है और आज रमजान की पहली तारीख है, तो ऐलान हो गया कि आज पहली तारीख है। ये बिल्कुल झूठी बात और अकल से न लगने वाली बात। किसी को बना करके आदमी 1 घंटा उसी में पार कर देता है। ये अक्ल में आने वाली बात है कि आज पैदा हुए हैं, आज पैदा होने के बाद आज ही हल्ला हो गया कि वो दूध नहीं पी रहे हैं, शाबान की 29 तारीख है, चांद में इख्तलाफ हो गया, लोग आ गए। यानी बगैर सर पैर की बातें बोलना। हाँ, ये बात सच्ची कैसे है? ये बात ऐसे है, गौसे आजम जिस खानदान में पैदा हुई, उस खानदान की अपनी एक अहमियत थी। उस खानदान को अशराफ लोग कहते थे, यानी सादात का घराना, इज्जतदार घराना। चूंकि बाप ऐसा लाजवाब था कि सारी दुनिया जान रही है, माँ ऐसी लाजवाब थी, सारा जमाना जान रहा है, माँ बाप लाजवाब थे। उनके घर में जब बच्चा पैदा
हुआ, उस खानदान की बड़ी इज्जत थी। उस कौम से आदम पैदा हुए कब? 29 शाबान को पैदा हुए। शाबान की 29 तारीख को पैदा हुए। शाबान की 29 तारीख को पैदा हुए। इसको बिल्कुल कंफ्यूजन को आप दूर कर लें। शाबान की 29 तारीख को पैदा हुए। अगले ही दिन चांद का झमेला हो गया। झमेला हुआ तो फिर लोग आ गए उनकी माँ के पास। माँ बोला मेरा बेटा आज रोजा है और ये आज रोजा की पहली तारीख है। किसी भी तरह से अक्ल में आने वाली बात नहीं है। नेचुरल बात क्या है? बात यही है कि जब बच्चा पैदा होता है और वो बच्चा दिन में दूध नहीं पी तो माँ एक दिन परेशान होती है, दूसरे दिन परेशान होती है, कहीं बच्चा की तबीयत तो खराब नहीं है, कहीं मेरे पिस्तान में दूध तो नहीं है। माँ परेशान होती है। 2-3 दिन के बाद जब उनको ट्रायल के बाद पता चलता है ये रात में दूध पीता है मगर दिन में दूध नहीं पीता है, अब उसके तवज्जो जब इस पर चली जाती है, लगता है मुबारक हो मसूद बच्चा है जो बचपने में दिन में रोजा रखता है और रात में दूध पीता है। यानी 3-4 दिन के बाद तब माँ उस तहकीक पर पहुंचती है। और अभी तो एक बच्चा पैदा हुआ है, अभी तो वो गौसे आजम के नाम से मशहूर नहीं हुए हैं, वो तो बच्चा है, 1 दिन का बच्चा है। और दुनिया वाला कैसे जाना कि गौसे आजम का वहां पर दूध नहीं पिए हैं तो आज चांद की पहली तारीख है। यानी इस तरह नमक मिर्च लगा के बयान करना, दिमाग में बात आने वाली बात को बयान करना, इस तरह बहुत सारे कंफ्यूजन है। उसका हल में करने लगूं तो आज बहुत सा टाइम लग जाएगा, लेकिन इस कंफ्यूजन का इलाज सुनिए किस तरह दिमाग में सेट करने वाली बात है। मैंने जब एक किताब का मुताला किया, उस किताब में बिल्कुल फसाहत से इसकी तफसील दर्ज है। मैंने कहा हाँ ये है, ये अकल में समाने वाली बात है, ये बिल्कुल तहकीकात की बात है। वो बात क्या थी? जब सरकार गौसे पाक की पैदाइश हुई, उनके माँ बाप ने अब्दुल कादिर का नाम रखा और जब 2-3 दिन के बाद पता चला कि बच्चा दिन में दूध नहीं पी रहा है, माँ नेक थी, माँ समझ गई है नेकपाल बच्चा है जो दिन में बस माँ की गोद ही में रोजा रख रहा है। ये माँ जानी, माँ ने सहेली से बोली, पड़ोस की औरतें जान गई। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल गई कि अशराफ के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है और जो दिन में दूध नहीं पीता है, रात में दूध पीता है। यानी सैयदों के उस घराने की करामत का चर्चा हो गया।